बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ़ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त यकीनी तौर ते वॾो अहम फ़ैसिलो जेको अमरीका कयो ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान समेत दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि अक़वामी मुतहदा में वेही करे इहा ॻाल्हि कई त ताक़त जो इस्तेमालु हरगिज़ न थियणु खपे, छाकाणि त हिन वक़्तु हिन खिते में अगरि अमरीका फ़िज़ाई हमिलो या जंग जी तरफ़ वञे थो त यकीनन ई हिन खिते जो जेको मामिलो आहिनि चइजे त ख़ासि तौर ते ईरान सां गॾोगॾु पाड़ेसरी मुल्कनि में उहे इंतिहाई ख़राबी जे तरफ़ वेंदा। अरब मुल्कनि जो बि ज़ोर हुयो, पाकिस्तान बि जेको आहे सो पंहिंजो पॉलिसी बयानु अक़वामी मुतहदा में वाज़े तौर ते ॾिनो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु वरी फ़ैसिले जी घड़ी में हिंदुस्तान जेको फ़ैसिलो कयो, चाबार जेका पोर्ट आहे उन ते जेको कमु करे पियो हिंदुस्तान, उन में अॼु जेको आहे सो किथे न किथे हिंदुस्तान खे बि पंहिंजो फ़ैसिलो करणो पियो। उन खे बंदि करण जो ऐं हथु कढण जो अॼु जेको आहे सो बाज़ाफ़्ता चइजे त लिकी छुपी न पर बाज़ाफ़्ता इहो ऐलान हिंदुस्तान कयो आहे त उतां असां बैक थियूं पिया। कंपनी जी वेबसाइट ऐं कंपनी जेको कमु करे पई उहा हिन वक़्तु हथु कढी वई आहे, छाकाणि त अमरीका जे तरफ़ां पहिरियां ई हिंदुस्तान ते टैरिफ आयद कयो आहे। पर हिन सां गॾोगॾु ईरान ऐं अमरीका जी छिकताण में वाज़े तौर ते इहा बि ॻाल्हि कई वई त किथे न किथे अगरि ईरान सां जेके बि लाॻापा जिन मुल्कनि जा बि हूंदा ऐं तिजारत हूंदी उन ते वधीक टैरिफ लॻायो वेंदो त हिंदुस्तान ते पहिरियां ई बि हुनजी इकनॉमी ऐं जेको चइजे त हिंदुस्तान जी जेका ख़ासि तौर ते अमरीका सां तिजारत हुई उन ते जेको आहे सो टैरिफ लॻल हुयो ऐं वधीक टैरिफ जे ख़तरे खां जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो हिंदुस्तान कयो। ऐं हिंदुस्तान में हिन वक़्तु कांग्रेस राहुल गांधी समेत जेको आहे सो हिंदुस्तान जी मीडिया में इहो बि बहस हले पियो त अगरि 100 यानी $150 बिलियन जेको आहे चइजे त तमामु वॾो पैसो आहे, उहे अगरि लॻल हुजनि ऐं उनखे हथु कढी करे ऐं वापसी त चइजे त हिंदुस्तान में हिन वक़्तु जेका इकनॉमी जी सूरत हाल आहे, आम माण्हुनि जी सूरत हाल आहे, उन्हनि जो पैसो हिकिड़े चांहि वारे यानी कि नरेंद्र मोदी ॿोड़े छॾियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अक़वामी मुतहदा जे इन जेको आहे सो गॾियल क़ौमुनि वारी जेका चइजे त असेंबली आहे उन में पाकिस्तान समेत ईरान जो बि मौक़िफ़ वाज़े हुयो। ईरान चयो त अगरि ताक़त इस्तेमालु कई वई, हमिलो कयो वियो त पाकिस्तान ईरान भरपूर जवाबु ॾींदो ऐं क़तन ई ईरान जी क़ौम हिन वक़्तु इन पंहिंजे फ़ैसिले ते अटल आहे त को बि फ़िज़ाई या ज़मीनी हमिलो थियो त जवाबु ॾियण जो हक़ रखूं था। पहिरें हिसे में यकीनी तौर ते ईरान ऐं जेको आहे सो अमरीका जे लाॻापनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां, हसन हबीब साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार बि आहिनि ऐं जेको आहे सो तज़िया निगार आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी हसन हबीब साहब, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आहिनि, जेको आहे सो दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। हसन हबीब साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर बताइएगा कि जो है अक़वामी मुत्तहिदा में रात पाकिस्तान समेत तमाम ख़ास तौर पर रूस और कई ममालिक ने अपना वाज़े तौर पर अपना जो कह सकते हैं कि पॉलिसी बयान दिया कि अगर अच्छी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंतहाई इस खित्ते में तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो कहिएगा कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका ने भी ये फ़ैसला कर लिया कि अब हमला नहीं होगा या फिर मज़ीद वक्त दरकार है। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अमेरिका का ये जो फैसला मौखर हुआ है जी, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। एक तो शायद वो करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ धमकी दे रहे थे। दूसरी ये कि खामोशी से जो मिडल ईस्ट के मुल्क थे उन्होंने भी अमेरिका पे जोर डाला बगैर जाहिर किए कि देखिए तिजारत का नुकसान हो रहा है, शिपिंग लेन्स बंद हो रही हैं, हवाई जो जहाज हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ह्यूज कॉस्ट क्रिएट हो रही थी डूइंग बिजनेस में। और ईरान ने दूसरी तरफ अपने सारे पड़ोसी मुल्कों को ये वाज़ेह लफ्ज में बता दिया था कि अगर अमेरिका ने एयर स्पेस यूज की तो हम आपकी तरफ से हमला समझेंगे, और कोई भी पड़ोसी इस बात पे शायद तैयार नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला डायरेक्ट करे। तो और अमरीकी अड्डे जो वहां आपको नजर आते हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे बहरीन हो, या चाहे कहीं भी हो, वो बुनियादी तौर पे हमले के लिए नहीं है, वो अमेरिकन फोर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए हैं।
تو اگر ایران ڈائریکٹ ان جگہوں پہ حملہ کرتا ہے، جیسے اس نے قطر میں ایک دفعہ مظاہرہ کیا تھا جون میں، کہ وہ خالی جگہ پہ حملہ کر کے ثابت کیا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم تباہی نہیں چاہتے. تو ایک تو یہ کہ جو مڈل ایسٹرن ملک تھے، سعودی عرب سمیت، ان سب نے خاموشی سے امریکہ پہ پریشر ڈالا کہ آپ یہ نہ کریں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کا سننا پڑا. سیکنڈلی اور موسٹ امپورٹنٹلی، امریکہ کا خیال تھا کہ اس دھمکی کے بعد جو مظاہرین ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ شاید زیادہ افیکٹو ثابت ہوتا. مظاہرین میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد تھی جو مسلح تھے، اسی لیے سیکیورٹی فورسز کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. یہ بات جب کھل کے سامنے آئی اور ایرانیوں نے انفیکٹ بہت سارے یورپین سفیروں کو بلا کے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کس طرح سے مظاہرین اٹیک کر رہے ہیں، تو اوپینین چینج ہو گیا. اور دیکھیے کوئی بھی ملک آدمی، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اپنے ملک پہ کسی دشمن کی وہ جو ہے یلغار برداشت نہیں کرے گا. تو امریکہ کی دھمکی نے انفیکٹ پروٹیسٹ کو ویک کر دیا. تو یہ دو بڑی باتیں. پھر آپ نے جیسے چھیڑا تھا چابہار کا، تو انڈیا کا بڑا نیگیٹو رول تھا چابہار میں. انہوں نے انویسٹ تو کیا $150 ملین، لیکن لنک اپ پورا نہیں کیا تھا ریل کا اور روڈ کا. تو شروع سے ان کی نیت یہ تھی کہ حسن نبی صاحب صرف ایران کی بات نہ کریں، ہم اگر افغانستان میں بھی کریں تو اماراتوں جو ہے ان کی جو نیت ہے وہ ایران میں انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، ایران کو ترقی کے لیے نہیں ہے، مگر ہندوستان ہمیشہ وہاں بیٹھ کر کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے پالیسیز بناتا ہے. جس طرح سے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر بالخصوص جو حالیہ جنگ ہوئی اس میں کے کئی لوگ پکڑے گئے. جی بالکل. دیکھیے کلبھوشن یادو جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ کھلی مثال ہے کہ انہوں نے ایران کے نرم رویے سے فائدہ اٹھا کے اپنے جاسوسی نظام کو یوز کیا پاکستان کے خلاف. جب پکڑے گئے تو پھر ادھر ادھر انہوں نے کہانیاں ڈالنی شروع کی. تو یہ جو ریل کا جو چابہار کا پرائم پرپس تھا، اس میں انڈیا کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اس کے لیے $150 ملین کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. تو ان کا آئیڈیا صرف یہ تھا کہ 100 ملین سے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ یہ سی پیک کو ناکام کریں. یہ گوادر کے پیرالل، چابہار زیادہ دور نہیں ہے گوادر سے، تو یہ چاہتے تھے کہ چابہار کو پروموٹ کریں تاکہ گوادر ویک ہو. اس موقع پہ ان کو بہت اچھا لگا کہ اب کیونکہ اس میں سے کچھ مل نہیں رہا تو اس کو پیک اپ کرو، امریکہ کو تھوڑا سا خوش کرو. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب اور غلط کھیل رہے ہیں امریکن کو خوش کرنے کے لیے، کہ انہوں نے ایران کو غلط جگہ ووٹنگ بھی کی، ان کے لیے ڈیفرنٹ فورمز میں ایران کے خلاف ووٹ بھی ڈالا، اور اب یہ پروجیکٹ ابینڈن کر کے جا رہے ہیں. تو ان اے وے ایران کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انڈیا ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اچھا پارٹنر نہیں ہے جو ہے. بریگیڈ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر اگر وقتی طور پر فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ تو کر لیا ہے امریکہ نے، مگر جیسے کہ حسن نبی صاحب فرما رہے تھے کہ عرب ممالک کی سفارتکاری نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اس سمیت پوری دنیا کے تمام ممالک نے یہ بھی زور دیا کہ خاص طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا کی اکنامی یقیناً جو ٹریڈ ہے اس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور اگر اس وقت صورتحال دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں کینیڈا، یورپی یونین اور امریکہ سمیت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس وقت جو ہے ان کی تجارت اور اکنامی وائز بہت پریشان ہیں. ہم تو پریشان نہیں ہیں، مگر کیا اس جنگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی وقت کے لیے جو یو ٹرن لیا ہے ایران سمیت پورے خطے میں امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی مغری صاحب آپ کا بہت شکریہ، کے ٹی این کا بہت شکریہ. اور میں ایڈوانس جو ہے نا معذرت چاہوں گا کیونکہ میں تھوڑا ٹریول کر رہا ہوں، اور اگر تھوڑی میری آواز یا ویڈیو ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت. جناب دیکھیں میں ہوں فوج کا آدمی، اور میں فوج کی اس بات کو بھی سمجھتا ہوں ہوتا ہے ڈسپشن. وہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے جو ظاہر کیا ہے کہ جی میں ابھی فی الحال اس پہ اٹیک نہیں کروں گا، تو سرپرائز اینڈ ڈسپشن ایک ہمارا فیکٹر ہوتا ہے. ممکن ہے اس نے وہ اپنے پاس رکھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دم ہم فرض نہیں کر سکتے میرے نزدیک کہ امریکہ ابھی ایران پہ اٹیک نہیں کرے گا. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پریشر دو طرح کا ہے. ایک پریشر تو آپ کو پتہ اسرائیل کا ہے، جو اسرائیل کی پوری کوشش ہے. پہلے بھی
جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیل نے اور امریکہ نے، تو پوری کوشش تھی کہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا آ کے ایران میں ٹیک اوور کرے، لیکن پریکٹیکلی وہاں کی حکومت کے خلاف تو مظاہرے ہوئے ہیں جو بیسیکلی مہنگائی کے خلاف ہوئے ہیں، لیکن رضا شاہ کے بیٹے کے حق میں کوئی وہاں پہ کسی قسم کی ڈیمانسٹریشن نہیں ہوئی، بلکہ موجودہ رجیم کے حق میں بہت بڑے پیمانے پہ جو مظاہرے ہوئے، اس سے ایک انڈیکیٹر ملا امریکہ کو کہ اگر ہم نے رجیم چینج کی کوشش کی تو ہو سکتا وہ ایک بڑا فیلئر ہو جائے۔ بالکل۔ اس سے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ بالکل ہمارے ایمبیسیڈر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بالکل کلیئر کہا تھا کہ پاناما آپ کو پتہ کینال بند ہو جائے گی اگر ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اس موقع پہ، اور اس کا مطلب پوری دنیا میں آئل کی پرائسز اوپر جائیں گی اور شارٹیج ہوگی، کرائسس ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو ان تمام فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی رشیا اور چائنا نے بھی درے پردہ ان کو میسج یہی دیا کہ آپ بالکل اس چیز سے باز رہیں، وینزویلا میں جو آپ نے کر لیا وہ کر لیا، اس سے پوری دنیا میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی بھی مجھے جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو خود یاد نہیں ہوتا کہ صبح اس نے کیا کہا تھا، شام کو کیا کہنا ہے۔ آپ انڈیا کے چینلز کو فیس کرتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں انٹرنیشنل چینلز کو فیس کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو جو ہے نا یہی مودی کا حال ہے اور یہی ٹرمپ کا حال ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود پوری دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے تو یہ برا ہوگا ہی ہوگا اگر انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے بہت برا ہوگا اور دنیا میں وہ کرائسس آئے گا کہ دنیا میں معاشی صورتحال اور خراب ہو جائے گی۔ امریکہ کے اصل میں پرابلم ابھی یہ ہے کہ امریکہ نے کھربوں ڈالر لوگوں کے دوسرے ممالک کے قرضہ دینا ہے، ان کا ڈالر گر رہا ہے، ان کو زیادہ جو ٹینشن ہے، آپ کو پتا ٹرمپ کی ہر بات سے لگتا ہے تجارت کرنی ہے، ہر بات سے لگتا ہے کہ میں ٹیرف بڑھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ناجائز طریقے سے اپنے ملک کی انکم بڑھا کے جو ڈالر پہ دباؤ ہے اس کو کم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی دنیا کا امن کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باقی دنیا پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال کے جب اس طرح کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کنڈیشن کریٹ کرو گے تو وہ پوری دنیا کے لیے برا ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ آپ کو پتا ہے ڈالر کی وجہ سے آدھی سے زیادہ دنیا تو جو ہے وہ ڈالر میں تجارت کرتی ہے اور ڈالر پٹ رہا ہے۔ امریکہ کو خود اندازہ ہے کہ ڈالر ڈاؤن جا رہا ہے، ان کی معاشی حالت بہت ڈاؤن ہو رہی ہے امریکہ کی۔ اس کے باوجود جو کچھ میں نے کہا، دو تین فیکٹر دیے، بہتر یہی ہے امریکہ کے لیے کہ اس جو ہے نا ایران کے اوپر حملہ کرنے سے باز آ جائے، اس حرکت کے متعلق سوچے بھی نہ، اور بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرے، جو ڈالر پہ دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، اپنے اندر تھوڑا فائنینشیل ڈسپلن کو امپروو کریں۔ تو امریکہ میں اسٹرینتھ ہے، اس کے بہت سے لوگ ہیں، ڈالر ہو سکتا ہے امپروو، لیکن جس انداز سے وہ لوگوں کے تیل پہ قبضہ کر لو، لوگوں کے سونے پہ قبضہ کر لو، لوگوں کی بندرگاہوں پہ قبضہ کر لو، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے جو نا دھونس زیادہ عرصہ چلے گی۔ بالکل۔ میں مغیری صاحب جناب ساتھ ہی رہے گا۔ حسن حبیب صاحب، وینزویلا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں اب یورپی یونین اور یورپی ممالک بھی سامنے آ گئے ہیں، تو کہیں کہ اب جو اہم اتحادی ہیں نیٹو کے یورپی ممالک، کہیں نہ کہیں اب امریکہ اور یورپ کے بیچ میں بھی جو ہے خلا اور درار پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل، دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیفرنٹ ممالک، اسپیشلی جرمنی نے اپنی فوجیں گرین لینڈ پہنچا دی ہیں، اور باقی ڈنمارک کی اور کس کس کی فوجیں پہنچ رہی ہیں، انگلینڈ کی پہنچ گئی۔ تو یہ کلیئر شو کر رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ اب ایک کوئی سٹینڈ لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب تک معاملہ دور پرے تھا کہ عراق تھا، سیریا تھا، لبنان تھا، تب یورپ کو اتنی فکر نہیں تھی۔ اب جب یورپ کے ملکوں کا نمبر آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کے لیے زیادہ پریشانی۔ دیکھیے وینزویلا میں امریکہ کا آ جانا کسی بھی بہانے سے، اس میں ایک نئی چیز ہوئی ہے، اب تک جو وکٹم تھے سارے وہ مسلمان ملک تھے۔ وینزویلا از دا فرسٹ نان مسلم ملک جس کے ساتھ انہوں نے ریسنٹ ٹائم میں امریکہ نے بدتمیزی کی ہے۔
تو یورپینز کو اب کچھ لگ رہا ہے ایسا بالکل. کہ گرین لینڈ کی بھی آپ نے بات کی, پھر کچھ کیوبا بھی کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ بھی چند ماہ میں یا چند دنوں میں کہیں کچھ کر سکتے ہیں. کیوبا کو تو انہوں نے بالکل رائٹ آف بیان کیا کہ وہ خود ہی گر جائے گا ان کے حساب سے. حالانکہ دیکھیے یہ جو آئیڈیالوجی کے حساب سے کیوبنز آر مور آئیڈیالوجیکلی لیفٹ بنسبت وینزویلنس کے, تو ان کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا کہ بھئی ان پہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ فال کر جائیں گے, بہت ہی جیسے کہیں ان کے کیوبنز کے لیے بہت ہی ایک عجیب سی فیلنگ ہے. تو امریکہ کے خلاف اب جو اچھا اس کے علاوہ ٹیرف کا ذکر ہے, ٹیرف میں یورپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, ان کو اس وقت گیس بہت مشکل سے مل رہی ہے, رشیا نے بند کر دی ہے. چائنیز نے ایک بڑا کام کیا ہے جو بہت کوائٹلی ہوا ہے, آرٹک روٹ سے 17 یا 18 دن میں اپنا جہاز انہوں نے انگلینڈ پہنچا دیا ڈیلیوری گڈس کی. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہر سوئز کو بائی پاس کر لیا. فیوچر میں جو حضرت صاحب اگر اس سے بڑھ کے بات کریں تو یوکرین کا بھی معاملہ تو حل نہیں ہو سکا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا. دیکھیے یوکرین از ویری انٹرسٹنگ, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ پی ایچ ڈی سبجیکٹ ہے. پوٹن نے آخر تک آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس کا اصل گول کیا ہے. جی, جو ڈسیپشن بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا نا, سرپرائز اینڈ ڈسیپشن, سرپرائز ڈسیپشن دونوں پوٹن کے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں تھا کہ پوٹن پورے ملک پہ قبضہ کرتا اور پھر اس کو پورے سے ریٹریٹ کرنا پڑتا. ہی ہیز کریٹڈ اے چنک, اور جو اسٹیٹس ہیں اور اس میں اس کا کام ہو جائے گا. وہ اس کا اصل ایم یہ ہے کہ یوکرین میں نیٹو کے ویپنز نہ آئیں, تاکہ جو فلائنگ ٹائم ہے ٹو ماسکو, اٹیک ٹائم ٹو ماسکو جو ہے وہ اس کے مینیجبل اس میں رہے. جی, حسن حمید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ نے بڑی اہم بات کی. سابق سفیر تجزیہ نگار حسن حمید صاحب سان گڈا ونجی وڈی مہربانی. بریگیڈیئر ریٹائر کراؤ حسن صاحب دفاعی تجزیہ نگار. اج گال کئی سے خاص طور تے ایران ऐं जेको आहे अमेरिका जी छिकताण. ब्रेक ते था वञूं, ब्रेक तो जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं त सियासी ॻाल्हि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे मौजूदा हुकूमत मोहम्मद ख़ान अचकज़ई जी क़ौमी असम्बली में अपोज़िशन जी मुक़ररी वारो नोटिफिकेशन जारी थी वियो. इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ईंदड़ वक़्त में कहिड़ी तरफ़ वञनि पिया. वापसि ईंदासीं महिमान जे साम्हूं इहे सुवाल. हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली ॻाल्हि पियो चवां. फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया त पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते अॼु बिलाखिर अला अला करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं क़ौमी असम्बली में अॼु वरी मोहम्मद ख़ान अचकज़ई खे क़ौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर वारो मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी थी वियो. पर सवाल इहो पैदा थो थिए त छा अपोज़िशन लीडर जेको हिन वक़्तु वॾो अहम ज़रूरी आहे मुल्क में, हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में अपोज़िशन जो किरदारु वॾो अहम हूंदो आहे, पर छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं मोहम्मद ख़ान अचकज़ई साहब अपोज़िशन लीडर जो किरदारु अदा कंदे हुकूमत जे ऐं जेको आहे सो अपोज़िशन विच में अहम किरदारु अदा कंदो. पर हिन सां गॾोगॾु अॻिते वधी करे ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जेको आहे सो सलमान अकरम राजा साहब चवनि पिया त कॾहिं बि असां चांहि ऐं बिस्किटनि ते विहण जे लाइ टेबल ते तयारु न आहियूं, त जीअं दुनिया खे हुकूमत इहो ॾेखारे सघे त अपोज़िशन सां हिन वक़्तु जेको असांजो सिलसिलो आहे हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में उहो ॾाढो सुठो आहे. ख़ाली बिस्किटनि चांहि जी तस्वीरूं दुनिया ते नशर थियण जे लाइ अगरि हुकूमत चाहे थी त कॾहिं बि अहिड़ो जेको आहे सो अॻिते क़दम नथा खणी सघूं. मगर हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अहम रहनुमा जेको आहे सो राणा सनाउल्लाह साहब बि चवनि पिया त अचकज़ई साहब जे अचण सां को तवक़ो न रखो त क्या तहरीक इंसाफ़ सां के ॻाल्हियूं ॿोलियूं या उन्हनि जूं असां सां सुठी थी सघनि. इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ महिमान मूंखे जॉइन कयो आहे. शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे. मुंहिंजी वॾी महिरबानी. वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ. सर बुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा मेंबर आहिनि सिंध असेंबली. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे. मुंहिंजी वॾी महिरबानी. नवाब अली वसार साहब आहिनि, अॻूणा रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे. टेई मेहमाननि खे भलीकार, बहुत शुक्रिया. मैडम आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए. फरमाइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर आपने जो है यह फैसला कर लिया फैसले की घड़ी में कि मोहम्मद ख़ान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो गया. मगर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि तवक्को ना रखें कि जी वो कहीं ना कहीं किरदार अदा करेंगे और PTI हुकूमत के साथ के बैठ के बात करेंगी. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया to having me in the show. अच्छा जी, डेफिनेटली अब जो है महमूद अचकज़ई साहब का जो है वो नोटिफिकेशन हो गया है, वो पोजीशन लीडर बन गए हैं. लेकिन हमारी तो जो है वो
वो हम समझते हैं कि वो बहुत समझदार ज़ीरक इंसान है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर पूरे उतरते हैं, और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, हमारे वो कोलिशन पार्टनर भी रहे हैं। और मुझे ये भी याद है कि 2014 में उन्होंने जब इमरान खान ने धरना दिया तो उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया, जो है हुकूमत का साथ दिया, और उन्होंने हमारे साथ रहे। अब हम तो कुछ जो है देखें, अब वो अपोजिशन लीडर इमरान खान के साथ में खड़े हैं, और वो उनको उन्होंने बनाया अपना हर चीज़ का मालिक बना दिया कि भाई आप जो है फैसले करेंगे। तो ये उनके ऊपर जाता है कि वो किस तरह बात करते हैं, और मुझे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें, जहाँ तक उनकी बात है वो तो बहुत जो है वो जमहूरियत पसंद और वो डायलॉग पे यकीन रखने वाले और बात करने वाले हैं, और डायलॉग से रास्ता निकालने वाले हैं, हर चीज़ का रास्ता निकालने वाले हैं। लेकिन इमरान खान की सियासत जो है वो और तरह की सियासत है, वो तशद्दुद की है, मारो जलाओ गिराओ गाली गलोच, वो उनकी सियासत इस तरह की है। अब देखते हैं कि वो क्या रास्ता अपनाते हैं, वो किस तरह। मगर आज सलमान अकबर राजा ने कह दिया मैडम आपको कि चाय की टेबल पर और चाय के कप पर और बिस्किट पे हम राजी होने वाले नहीं है। राजी से मुराद यानी कि बातचीत करने वाले नहीं है, क्योंकि आप यानी कि आपकी हुकूमत ये दुनिया को दिखाएगी कि जी नहीं, अफवाह तफहीम से अपोजिशन हमारे साथ बैठी रही है, हमारी बात सुन रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मामलात पे आगे बढ़ रहे हैं। मगर वो कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत को जो कि इलेक्शन शफाफ करवाने की यकीनदानी ना करवाए, जो कि सियासी कैदियों को छोड़ने की बात ना करे, और भी कई सवालात उठाएं, तो फिर बात होगी कैसे? देखें, ये तो अब जो महमूद चकसाई साहब जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, ये उनके ऊपर जाता है कि वो इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह संभालते हैं। हमने उनको अपोजिशन लीडर ज़ाहिरा बनाया है, हुकूमत ने बनाया है, लेकिन ये है कि ये उनके ऊपर जाता है कि वो इस चीज़ को कितने वो लेवल पे, किस लेवल पे लेके जाते हैं और किस तरह संभालते हैं। हमें उम्मीद तो देखिए पीटीआई की तरफ से जो जिस तरह ये इमरान जो ये राजा साहब जो बात कर रहे हैं, वो बातें तो वो देखें, वो तो कुछ किसी तरफ नहीं जाना चाहते। जब एक तरफ कहते हैं कि हमने डायलॉग करने हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमने डायलॉग नहीं करने, फिर कहते हैं हमने डायलॉग करने हैं, हमें मिलने दिया जाए। फिर मिलने दिया जाए, मिलने देते रहे। यहाँ आपको आपने क्या किया, कितने आपको आप हफ्ते में 2-2 दफा और हंड्रेड ठीक है मैडम, साथ ही रहेगा नवाब अली वसान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिर रुकन हैं कौमी असम्बली में। नवाब साहब बड़ी मेहरबानी, सवाल माना उर्दू में पे क्या था मैडम आई ब्याज के असां पार्टिसिपेंट वो भी समझी सघन, यू आर टेक तव्हां सिंधी में जवाब ॾियो उर्दू में। नवाब साहब, बड़ा अहम मसला था कि कौमी असम्बली में कहीं ना कहीं अपोजिशन का किरदार बड़ा अहम होता है, और अपोजिशन की अगर बात करें तो इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर आज बुलाकर जो है महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी हो गया। बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक रुकन कौमी असम्बली, आप समझते हैं कि जो है अपोजिशन जो है अब अफवाह तफहीम से आगे बढ़ेगी, और हुकूमत, आप हुकूमत के इदादी हैं कि जो मामलात हैं वो आगे लेके जाएंगे? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, जो कंडीशन है दुनिया की, और वो पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की है जी, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचना होगा कि मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए भी हमारा जो नाम है वो आपके सामने है कि कितना अच्छा, कितना ताकतवर, कितना पावरफुल है। इसलिए जो इंडिया की जंग के बाद अभी माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर में कहलाता है। तो इस वजह से हमें अगर सोचना होगा, अगर मुल्क के लिए उनको भी जो अपोजिशन लीडर बना है तो उनको भी सोचना होगा कि किस तरीके से मुल्क को चलाना है। कि जाहिर ये रोल तो दो पार्टियों का होता है ना, एक तो हुकूमत में होते हैं जो इत्तेहादी होते हैं, और बाकी होता है अपोजिशन। तो इनको मिलजुल के काम करना होगा। अभी जो सिचुएशन है, जैसे हालात आ रहे हैं आगे जो आप देख रहे हो खुद, तो उस पे अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर सियासत करनी है तो फिर बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे बातें आगे भी निकलेंगी, आगे भी होगा। तो अगर मुल्क की बात आए तो नवाब साहब, अगर सलमान अकबर राजा की आज बयान को उठा के देखें तो वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कि हम चाय की टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फोटो को लेकर, तस्वीर को लेकर चाय की टेबल पे बैठे, जो PMLN काम करेगी वो हम करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ये कहें कि अपोजिशन लीडर भी
जो बगैर मैंडेट का अपोजिशन लीडर होगा, जिससे पीटीआई का बयान तो सामने आ गया। देखिए ये सारी बातें हैं, सारी आपको आप भी देख सकते हो, आप भी माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हो। तो देखें ये इमरान खान तो जाहिर है वो तो पहले ही पता है, अगर ये डायलॉग करता शायद ये जेल में नहीं होता, ये डायलॉग करता तो मुल्क आगे बढ़ता। ये इन्होंने 3.5 साल में अपनी हुकूमत में क्या किया वो तो सबके सामने है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी। मैं तो कहूंगा कि इस मुल्क की जो अभी जरूरत है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और अगर इसको वजीर आजम नहीं बनाया गया तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वो इसलिए कि आपने शहबाज शरीफ को देख लिया, वो पहले वाले 2 साल, अभी भी 5 तकरीबन 2-2.5 साल आपके हिसाब से शहबाज शरीफ साहब फेल है। वजीर आजम ऐसा होना चाहिए इस सिचुएशन में जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और जो मुल्क को चला सकता है, मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। और आपको ये भी पता होगा जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो वजीर आजम होते हुए जो रोल था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, और जो नुमाइंदगी, यानी कि नवाब साहब आपकी बात को लेके आगे बढ़ूं बहैसियत सहाफी, जो कि मैंने आज तक देखा है कि आपकी इन जुमलों से खबर ये निकली कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त फेल हो चुके हैं, और आपका जो है इमा या ख्वाहिश यही है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही बने और वो सबको लेके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यानी कि वजीर आजम जी नहीं, वजीर आजम देखिए वही बन सकता है जो मुल्क के लिए कुछ करे ना। वजीर खारजा था तो कितना मुल्क को आगे लेके गया। वजीर खारजा और भी रहे हैं ना, और भी वजीर खारजा कितने आए कितने गए। नवाब साहब थोड़ा खुल के बात करें ना, खुल के बात करें, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सबको लेके आगे नहीं चल सकते, फॉरेन और दिफाई पॉलिसी वो नहीं संभाल सकते, और जो है सियासी जो हमाम की वो नहीं संभाल सकते। तो आप कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब फैसले की घड़ी में आप चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब आ जाएं, यही चाह रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क की जरूरत है। अभी जरूरत है, जब मुल्क का फायदा हो, किसमें फायदा है? बिलावल भुट्टो जरदारी में, न को इमरान खान में, न को किसी और पार्टी में है। बिलावल भुट्टो तो बात भी कर सकता है, लड़ भी सकता है, और आगे मुल्क को लेके जा सकता है। जैसे आपने देखा कि सिंध में इतना बड़ा सैलाब आया था, 22 लाख घर दुनिया में नहीं बने, वो एक सिंध में बन रहे हैं, और आधे बन भी गए हैं। तो NICVD देखे, काम तो सिंध में हुआ है, कोई माने न माने, कोई कहे न कहे, सिंध में जितना काम हुआ है पूरे मुल्क के किसी। नवाब साहब आपने एक नई जो है तार छेड़ दी है, जो कि PMLN को शायद काबिल कबूल ना हो। आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि बड़ी अच्छी बात की आपने। सरबुलंद खान साहब की तरफ जाऊंगा, साहब रुकन कौमी सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। सरबुलंद खान साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर कि आज महमूद खान अचकज़ई साहब तो आ गए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि कहीं ना कहीं हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जब अपोजिशन हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बात नहीं करते थे, अब जब आप अपोजिशन में तो हुकूमत से बात नहीं कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा आपकी क्यों बह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए आफ्ताब भाई, एक तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है जो मुल्क की जमहूरियत जो पिछले 2.5 सालों से साकित थी, अनअनाउंस मार्शल था, और जो मैंडेट को चोरी किया गया, उसके बाद हमारे लीडरान को जेल में डाले गए और बेगुनाह उनको रखा गया। उसके बाद मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए बहुत अहम ज़रूरी था कि एक लीगल पॉइंट था जिसमें अपोजिशन की जो हुकूमत से बाहर के लोग थे वो अपना एक अपोजिशन का लीडर चुनते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आइन और कानून PTI के लिए मुअत्तल है तो हमारा अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। ये जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रेंथन है, और जमहूरियत की जो इक़दार है उसके लिए बहुत लाजिम मजलूम था ये नोटिफिकेशन का होना। आज महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर साहब, राजा अब्बास राजा नकवी साहब वो आए हैं कराची, और बाहर से भी खिताब करेंगे लोगों, कुछ प्रोफेशनल से भी खिताब करेंगे, कुछ लोगों से मुलाकातें हैं, पब्लिक गैदरिंग है, कुछ 2-3 दिन का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है। तो अभी रिसेंट ही CM KPK आए थे, तारीखी इस्तकबाल हुआ, कराची के अवाम ने निकल के मोहब्बत और अखुवत का और जमहूरियत की तक़वियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकल के कराची ने फिर साबित कर दिया, एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि कराची जो है हमेशा जमहूरी इक़दार, जमहूरियत की ताकत और आवाम के हुक्मरानी के लिए खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है जमहूरियत के लिए। तो हम ये समझते हैं जो डायलॉग का सिलसिला है ये जमहूरियत की बुनियादी इक़दार की एक जुज़ है। तो बातचीत के जरिए ही हम अपने तमाम तर मसाइल का हल निकाल सकते हैं।
اسٹریٹ پہ جانا ہماری مجبوری اس لیے ہے کہ ہم نے قانون سے کوئی انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. عدالتی محکوم ہے, ہمارے بہت سارے مقدمات پینڈنگ ہے 1.5 سال سے. خان صاحب کا, میرا خود کا مقدمہ سپریم کورٹ میں, ایف سی سی میں اور ہائی کورٹ میں, ابھی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. اور ججز ہمیں بالکل ناکام نظر آتے ہیں, مایوس نظر آتے ہیں, بالکل بلکہ یہ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ججز کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ مزے کر رہے ہیں. تو یہ پہلے تو عوام کا جو حق چھینا گیا ہے وہ عوام کو دیں, تو پھر آگے. سر بلند خان صاحب, میں نے اسی لیے خاموشی سے تحمل سے آپ کی بات سنی کہ آپ پوری جو ہے بات کر جائیں, مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ انڈکلیئر مارشلہ تھی. انڈکلیئر مارشلہ میں کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ دوبارہ کہ جمہوری قدم بڑھا, اور آج جو ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے جو آپ کا فیصلہ تھا, فیصلے کی گھڑی میں محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لانا, وہ ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جائے کہ حکومت چاہ رہی ہے, ان کی نیت یہ ہے کہ آپ بیٹھیں, بات کریں, آگے بڑھیں, مگر ایک طرف سے جب حکومت آگے ایک قدم بڑھاتی ہے تو آپ 100 قدم پیچھے بھاگ جاتے ہیں. آج کا فیصلہ بڑا خوشائن ہے, مگر آپ اس فیصلے کے بعد پھر آپ کی صفوں سے یہ بیانات آ جاتے ہیں کہ جی بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں. دیکھیں آفتاب بھائی, ہمیں تو نقصان ہے بات چیت نہ کرنے میں. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم کچھ گین کریں گے, لوز تو نہیں کریں گے بات چیت میں, کیونکہ ہمارے لوگ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہاں پی ٹی آئی کی آفیشلی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ پوری پارٹی. یہ پی ٹی آئی کے آفیشل, مگر سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل اس کا ڈیفرنٹ جو ہے نقطہ نظر ہے. سلمان اکرم راجہ کا میں اسٹیٹمنٹ سن چکا ہوں, آپ نے اس ابھی یہ اپنے انٹرو میں بھی کہا. جی, سلمان اکرم راجہ کا مطلب ہے کہ ہم چائے بسکٹ کے لیے نہیں جائیں گے, ہم کوئی کنکریٹ جو ہے. سر انہوں نے پھر آگے سوال کیا ہے, چائے بسکٹ سے آگے بھی کہا ہے کہ اگر جو ہے فارم 45-47 کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, قیدیوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ تمام جو انہوں نے سوالات اٹھائیں, یہ جو انہوں نے نئی چارج شیٹ جو حکومت کے سامنے رکھی ہے, تو یہ تو پھر آپ کی طرف سے جو روزانہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو حکومت تو پریشان ہے کہ بات کریں تو کس سے کریں, کیونکہ آپ کے یہاں جو گروپ ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی اچکزئی صاحب کے ساتھ, راجہ صاحب کے ساتھ ہوگی, دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور پاکستان تحریک انصاف کراچی سے کشمیر تک ہر لیڈر جو ہے اپنی بیانات جو ہے ڈال دیتا ہے, تو پھر تو بات نہیں ہوگی. دیکھیں نا آپ, وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, ایک ہم سے چوری کر کے, پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن چوری پہ بات نہ کریں. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہمارے لیڈران کو حبس بجا میں غیر قانونی طریقے سے رکھا گیا ہے, ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو یہ کون سی, جب نواز شریف بند تھے ان کے لیڈران روز آ کے ملتے تھے, اور جب ان سے کوئی ایک آدھ سیٹ کہیں پتہ نہیں ان کا 19-20 ہوئی تھی, یہ کہہ رہے تھے جی ہم. میڈم میں آپ کی جانب آؤں گا, ساتھ ہی رہے گا میڈم, آپ کی جانب آؤں گا. اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے اثاثے کی آج بات کریں تو 159 یعنی کہ 60 کے قریب جو ہے پارلیمنٹ کی جو ہے ممبرشپ جو ہے معطل کر دی ہے, رکنیت وقتی طور پر جو ہے معطل کر دی گئی, جس میں جو ہے 9 پنجاب کے ہیں, 50 ممبر جو ہیں وہ سندھ کے ہیں, سینٹ کے 32 ہیں, کے پی کے 28 ہیں, بلوچستان کے 7 ہیں. تو یہ اثاثے جو ہیں ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے؟ تمام وہ لوگ, اور خاص طور پر بڑی تعداد ہے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں. پہلے تو میں ان بھائی کی بات کا جواب دینا چاہ رہی تھی کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب, نواب علی وسان صاحب تو کچھ کام نواب علی وسان صاحب نہیں کر رہے, کام نہیں کر رہے بالکل, کہ ان کو ہٹا کے بلاول صاحب کو لے آئے. تو بلاول صاحب جو ہیں وہ جب الیکشن آئیں گے تو اس میں اپنے کارکردگی شو کر کے, اور پھر جو انہوں نے سندھ میں جو جہاں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے تو پھر ان کو ووٹ ڈالیں گے, تو پھر یہ بن جائیں گے. لیکن کیا بلاول صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم جو ہے کتنے کام کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ ان کے نواب علی وسان صاحب کے سامنے, قطع کلامی معاف کیجئے گا, نواب علی وسان صاحب کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف فیل ہیں, فیل. انہوں نے کہا کہ ضروری لانا ہے. میں وہی بتانے لگی ہوں کہ امریکن اخبار نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس قدر ترقی کر رہا ہے. پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو رپورٹ آئی ہے آپ کے پاسپورٹ کا, جو ہمارا نمبر جو ہمارا رینکنگ میں 156 تھا وہ 96 پہ آ گیا ہے. تو یہ ہمارے پاسپورٹ کی جو عزت ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کس ایسے تو نہیں بڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں کردار جو ہے بحیثیت بلاول بھٹو
सुन ले पहले। कहाँ है? जब दुनिया में अब आप सफर करते हैं जी। तो वो लोग आपके पासपोर्ट का पूछते हैं, तो उसमें उनकी इज्जत बढ़ी है। और लोग ये हमारी देखिए भारत जो जंग के बाद जो है बहुत हालात चेंज हुए हैं, इसमें बहुत फर्क आया। फिर आप देखिए कि हमारे जो लड़ाका जहाज, जो जंगी जहाज थे, थंडर थे, जो तैयारे हैं, उनकी मांग कितनी बड़ी है। आप देखिए कि कितने डिफरेंट कंट्री JF खंडर की बात कर रहे हैं आप, जी। और जी, तो उसमें इजाफा हो रहा है। ये क्या छोटी बात है कि 4 अरब के एक मुल्क कर रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो 2.1 के कर रहा है, और मतलब कई ममालिक जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हमें ये जेफ ठंडर तैयारे चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे और जो है वो और आप जो हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ जो दफाई मुआहदा हुआ है, उसमें आप देखें टर्किया जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। बांग्लादेश आपसे वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, मलेशिया ने की है, सब ने की है, ये अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या, ये हमारे सोते से कुछ हो गया है, या हमने क्या कोई किसी ने फूंक मारी है, या हमें कोई हमें बैठे बिलावल भुट्टो का कारनामा है। आप इसको समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये बिलावल भुट्टो की जो है कोशिशों हैं, काविशें हैं, जिस वजह से जो है पाकिस्तान का आगे पूरी दुनिया में एक नाम बना है। मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी उसको बढ़ा चढ़ा के बातें कर लें, हमें इन चीजों से कोई गरज नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी कारकर्दगी बताऊं कि हमारे जो जंग के बाद देखिए अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री जो है उसके साथ हमारे मुआहदे हो रहे हैं। अब ये वो हमारी दुनिया में इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। ये जो हम मुआहदे, इससे हम अपने IMF से निकलने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें IMF से निकलने जा रहे हैं मैडम? काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। IMF में ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज है नहीं, आप हमें कि IMF से PMLN पाकिस्तान को निकालने जा रही है, ये भी अच्छी बात है, मगर अल्लाह करे कि ऐसा हो। आपके मुंह में घी शक्कर, मैं ऑनियर कह रहा हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर के हमारी आने वाली नस्लों को आप निकाल रहे हैं एक IMF के कर्जे से। नवाब अली वसान साहब, ये तो आप आखिर हो गई, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि तुसी जड़ा ना सिंधी चैनल ते बह के आखिर कर दी। मैडम ने कहा कि हम जो है नवीद सुना दी कि IMF से निकालने जा रहे हैं। सर, अब मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ, या अगर IMF से निजात दिलवाते हैं हमें? देखिए, वो तो इसकी बातें हैं ना, तो बाकी दुनिया से पूछो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आज कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे इस्लामाबाद में सहाफियों को ये कहा कि पूरी ब्रीफिंग दी, सिंध के जैसे काम किया, जैसे सबको बताया, सबको ये कहा, तो उससे सब चीजें सामने है ना। तो अगर ये चाहते हैं कि हमने काम किया तो वो दिखाएं काम इन्होंने किया है या नहीं किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम सपोर्ट इनको करते हैं। तो देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता, अभी जरूरत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। अगर उसको वजीर आजम बनाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस सिचुएशन में हालात जो है मुल्क के ये इसे शहबाज शरीफ से कंट्रोल नहीं है, और शहबाज शरीफ नहीं कंट्रोल कर पा रहा, इसलिए कि उसका लीडर कोई और है, कोई ये अपनी तरफ से कोई आ गया है। तो मुझे सर, लीडर कौन है नवाब साहब? कोई और से हमारा मकसद क्या है आपका? बस देखिए, कोई और आ जाए। देखिए, अब पहले तो सबसे पहले कि पार्टी में गिरफ्त होनी चाहिए ना, पार्टी को जिसको लेकर, वो तो हमारी पार्टी तो बिलावल भुट्टो है, वो तो आगे बढ़ रहा है। तो PMLN में नहीं, आप सिंध में देखें PMLN कितनी मजबूत है, KP में कितनी मजबूत है, बलूचिस्तान में कितनी मजबूत है। हम तो कोलिशन पार्टनर हैं जी। तो इस पे जो है ना, अभी जो हालात है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टी ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इस वक्त जरूरत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, और मुल्क को आगे यही। सर, ये आपकी ख्वाहिश है, आप कह रहे हैं कि आपकी एक अपनी पर्सनल राय है और आपकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो आए, मगर आप आईनी इत्तेहादी हैं जो है। देखिए, दुनिया कहेगी, अभी दुनिया भी कह रही है, दुनिया भी मान रही है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो किसने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, किसने आगे लेके गए? ये बिलावल भुट्टो था। वजीर आजम होते हुए वजीर आजम को जाना चाहिए, वजीर आजम नहीं गया तो ये बिलावल भुट्टो साहब गया। तो बहुत सारी चीजों पे इनको जरूरत पड़ेगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मगर सर, अब आपकी बैसाखियों की भी जरूरत नहीं है ना, अगर देखा जाए तो। ये नहीं कहे कि बीबी को शहीद कर दिया, मोहतरमा को शहीद हो गई, तो इस पे सारा अभी जरूरत है इस मुल्क को जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा। नहीं तो आपकी वो है, मगर कहने का मकसद देखें सर, अब आपकी बैसाखियों की और मुल्क को जो है ना ये जंजल से निकल जाएगा। नवाब अली वसान साहब, अभी आपकी बैसाखियों की अगर देखा जाए इक़्तिदार के ऐवानों में
वो अक्सरियत हासिल कर चुकी है कहीं ना कहीं PMLN, तो मैं समझता हूँ कि आपकी इन बैसाखियों की भी जरूरत नहीं है उनको। अब अगर नहीं है तो फिर आप अक्सरियत हो ना हो, अक्सरियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं, जो इस मुल्क की जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी शुरू में, जब इमरान खान की बाद में बनाया गया, किस तरीके से वो अभी जो ये इनकी हुकूमत है तो इनको बनाया, वो तो देखें ये तो दुनिया का एक सिलसिला है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने आइन दिया, मुल्क के लिए कुर्बानियां भी दी, मुल्क के लिए शहादतें भी दी, मुल्क के लिए कुछ किया, जो पाकिस्तान खपे का नारा भी लगाया। तो ये बहुत सारी चीजें इस पार्टी में है और किसी पार्टी में नहीं है। इमरान खान ने क्या दिया? मुल्क को धोखा दिया, रुसवा किया, मुल्क के साथ क्या किया वो आपके सामने है कि क्या क्या 9 मई आप भूल गए। तो ये जो लोग हैं ना, मैडम अगर आप इस पे रिस्पांस करना चाहें, नवाब अली वसान साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत कैसे बनी पूरी दुनिया को पता है और बिलखुसूस पाकिस्तान को पता है और उनकी अपनी भी ख्वाहिश है, और वैसे कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम आ जाए। जी मैडम बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा से बात कर रहा था। जी मैं सुन रही थी। बिल्कुल उनकी ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशें जो है ना, हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है कि आप ख्वाहिश तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सर्विस देनी पड़ती है, आपको मुल्क की खिदमत करनी पड़ती है। आप सिंध के हालात देखिए, आप कराची के हालात देखिए। मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगी क्योंकि आपके सामने है ये सारी चीज़ें, मैं अब उसमें नहीं, लेकिन मैंने आपको अपने मुल्क हम जो काम कर रहे हैं पंजाब में जाके देख लें, आप देखें। उन्होंने फिर नवाब अली वसान साहब ने ये भी कहा कि अगर ऐसा काम किया है तो प्राइम मिनिस्टर को भी आके बताना चाहिए कि मुल्क और कौम के लिए क्या किया है, जैसे बिलावल भुट्टो ने कल बताया। नहीं तो वो नहीं तो मुल्क के लिए वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, आपके सामने ये बात नहीं हुई कि क्या टर्किया जो है वो आके पाकिस्तान के साथ वो सऊदी अरेबिया और उनके जैसे जो मुआहदा हुआ है उसमें शामिल होना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक जो है उसमें जो है शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो ये किसके वजीर आजम का विजन नहीं है? वजीर आजम ने जंग नहीं लड़ी, उन्होंने उनकी डायरेक्शन से सब कुछ नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरे मुल्कों में जिस तरह वो एक टीमें जाती, इनकी टीम गई, हमारी भी टीमें गई थी, जो हमने जाके उसका जो है वो बिलावल भुट्टो को उन्होंने इसको उन्होंने लीड किया और उन्होंने इसका इंचार्ज बनाया। तो ये वजीर आजम ने ही वही टीम बनाई थी जिसमें ये बिलावल साहब को कहा गया था कि आप लीड। सरबलंद खान साहब की तरफ जाऊंगा। सरबलंद खान साहब, अब आप देख रहे हैं कि नवाब अली वसान साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं कि अब मुल्क की जरूरत सिर्फ बिलावल भुट्टो है। वो कह रहे हैं मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी पाकिस्तान की है। तो फिर कहिएगा सर, आप कहाँ होंगे, PMLN कहाँ होंगे? अब तो पीपल्स पार्टी ये कहीं ना कहीं फैसला कर चुकी है, जो कि नवाब अली वसान साहब ने अभी फैसला सुना दिया है कि जी मुल्क और कौम कह रही कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम हो। देखिए जी, ये फैसला तो आवाम ने करना है ना। अब आवाम के इनको पता है कि फॉर्म आवाम जो वोट देगी उसका फॉर्म 45 बनेगा और जहां से फैसले होने हैं वो फॉर्म 47 बनेगा। तो इस मुल्क में फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है जी? इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हटा के सिर्फ पाकिस्तान ही कर दे, जमहूरी का जो नाम है वो हटा दे। जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानियां दी और 73 का आइन बनाया, उस आइन के खिलाफ जाके पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को ये वजीर आजम बनाना चाहते हैं। वोट के जरिए से बखूबी आए, हम वेलकम करेंगे। आवाम की राय से आए, आवाम की ख्वाहिश से आए, हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर जो छतरी के जरिए आना चाहते हैं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब है और पीपल्स पार्टी के बहुत से अरकान हैं, जिस तरीके से नून और MKM के लोग हैं, इस तरीके से आना चाहते हैं, तो फिर जमहूरियत तो नहीं रही ना। जमहूरियत नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया। नवाब साहब जिससे मांग रहे हैं, बजाय उससे अवाम के पास जाके अवाम में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, तो आप भी तो उनसे मांग रहे हैं, वो जो नवाब साहब को आप कह रहे हैं, आप भी तो उनसे मांग रहे हैं कि उनसे ही बात हो। जमहूरी हुकूमत और बात करना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हमें इन्होंने जेल में डाला है ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा, आपने वक्त निकाला। साबिक रुकन कौमी असम्बली सरबलंद खान साहब अगूणा MPA सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब अली वसान साहब, तहां टिनी मेहमान जी मेहरबानी प्रोग्राम फैसले की घड़ी जे लाइ अवां वक्त कढियो। त या त फैसले की घड़ी में इहो भी तय थियो त किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाब अली वसान साहब चवनि पिया त बिलावल भुट्टो हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कुछ हल्को चइजे त इहो सोचे पियो त वज़ीर आज़म फौरी तौर ते जेको आहे बिलावल भुट्टो अचे, पर त या त फैसले की घड़ी में फैसला जेके थियनि उहे पाकिस्तान जे ईंदड़ मुस्तक़बिल लाइ, क़ौम जे लाइ थियनि, जीअं पाकिस्तान अॻिते वधी सघे। सूमर ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।